मंत्री अशोक सिंघल ने जोनाई विधानसभा क्षेत्र में 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की आधारशिला रखी। असम के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अशोक सिंघल ने रविवार को गलीसिगा क्षेत्र के लोगों के लिए गाली मैसाकी में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला रखी। आधारशिला रखने के समारोह में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अशोक सिंघल के साथ जोनाई के विधायक भुवन पेगु भी सभा को संबोधित किए। इस क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में वर्षों से विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वे अब कम से कम कुछ हद तक हल हो गई है। इस बैठक में जोनाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक भुवन पेगु, धेमाजी जिला आयुक्त राहुल सुरेश जाबिर, भाजपा जिला अध्यक्ष रूपा कमान, मिसिंग स्वायत्तशासित परिषद के सदस्य योगेश्वर कुटुम, जिला परिषद सदस्य बंटी बाला पेगु, सामाजिक कार्यकर्ता अतुल पेगु, जिला परिषद सदस्य जयंत बोरी, मुरकंगसेलेक आंचलिक पंचायत अध्यक्ष मुक्तिनाथ पेगु, गणशक्ति असम जोनाई जिला समिति के प्रशासनिक सचिव कमला शर्मा, भाजपा पूर्व मंडल समिति के अध्यक्ष कॉलिन दले और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। क्षेत्र के टीएमपीके और स्थानीय निवासियों ने मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अशोक सिंघल और जोनाई विधायक भुवन पेगु को क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में इतना महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए धन्यवाद दिया। जोनाई समष्टित 3टाके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 3टाके सब सेंटरर आधारशिला करा हल। विधायक डांगरिया और मैं 3टा स्थान जाई आधारशिलाबूर करिलु और मैं भाबू जे यार द्वारा स्वास्थ्य आंतरगाँथनिটো समष्टित ভাল हब। এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বিচাৰিছিল যে ইয়াত এটা প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰ হ'ব লাগে। আজি ইয়াত আধাৰশিলা কৰি মই আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ যে ৰাইজে বিচৰা ধৰণে আমি ইয়াত আধাৰশিলা কৰিব পাৰিলোঁ। 50 লাখ টকাকে 3টা সাব সেন্টার আৰু 2.5 কোটি টকাকে 3টা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ। जोनाई समष्टिर कारण ভাল दिन এটা। আমি 2.5 কোটি টকিয়াকে 3টা हस्पिटेल, এটা কুলি বজাৰ, এটা সমকঙত, এটা গালিত, 3টা 2.5 কোটি টকীয়া হস্পিটেল আজি আধাৰশিলা কৰিলোঁ। খুব 1.5 বছৰৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ কাৰ্য আমি শেষ কৰিম। আৰু 3টা সাব সেন্টার 52 লাখকে 3টা সাব সেন্টার আমি কদমতলা, কাকোবাৰী আৰু চেঙাজান আজি মন্ত্ৰী মহোদয়ে নিজে আহি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে। আজি এবছৰ আগত আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে গৈ ডিমাণ্ড কৰিছিলে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ঘৰত গৈ, আৰু মন্ত্ৰী মহোদয়ে চেংচন দি লগে লগে টেণ্ডাৰ কল কৰি ৱৰ্ক এলটমেণ্ট কৰি নিজে আধাৰশিলা কৰিব আহিছে। তাৰ কাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয় অসম চৰকাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ এনে প্ৰক্ৰিয়াই যেনেকৈ এতিয়া ডাঙৰ চিভিল হস্পিটেল আমাৰ হৈ গ'ল 22 কোটি টকীয়া, চিমেণ্ট চাপৰি ডাঙৰ CHC এটা 5 কোটি টকীয়া হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া এনেকৈ হস্পিটেলবোৰ হোৱাৰ পাছত আমাৰ বহুত হেল্থ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইম্প্ৰুভ হৈ যাব আৰু এই যিটো অভাৱ আছিলে, বহুত পুৰণা অভাৱ আছিলে, দূৰ হ'ব। এইটো তেখেতসকলে সঁচা কথা কৈছে। তেখেতসকলৰ জাতিটো মিয়া, আৰু মিয়াক যিহেতু এফেকশ্যন কৰিছে আমাৰ চৰকাৰে, গোটেই বাংলাদেশী মূলৰ মিয়া, য'ত ফৰেষ্টৰ মাটিত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক এৰিয়াত তেখেতসকলে বহাই থৈছিলে, কাজিৰঙাত বহাই থৈছিলে, থানৰ মাটিত বহাই থৈছিলে, চব এফেকশ্যন কৰিছিলে। তেখেতসকলে এতিয়া মিয়া বচাই আকৌ পুনৰ মাটিবোৰ ঘূৰাই দিয়াৰ কথা তেখেতসকলে আগৰ পৰা কৈ আছে। মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেই কথাকে তেখেতসকলে প্ৰচাৰ কৰিছে, কিন্তু এইটো খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাজত ইয়াৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে।